Sari kaham ani mong Aristol Debbarma ang tabok Agartala Government Medical College of Poritongo. Ang ani NEET 2024 first attempt mark of 472 marks. Ang norno kanani NEET 2025 exam ni bage kaisa kaini tips nai. Noro pula to NTA থেকে যে গাইডলাইন যে ড্রেস কোড জমনে আমনো প্রপার ফলো কে থানে তে নরো লেট রক্তা থানে নরো যে টাইম নি আগে যেসে থামনো যেসে আগে থামনো আছে থানা ট্রাই খেতে নরো সেন্টার থামো পরে যে পুরো ক্লাসরুম এলট উঙ্গো নরো ক্লাসরুম থানে কিসা চিল কে তোমনে আছে টেনশন তার যে কিসা স্ট্রেস ফ্রি তোমনে তে নরো ননি যে পুরো ইনভিজিলেটর বা ডিটেইলস ফিল আপ খানে রজাগো ননি পার্সোনাল ডিটেইলস नॉर्मली क्वेश्चन नंबर कोड रो आमो प्रॉपर फिल खजा आरो मिस्टेक खने ता냐 दि ते नरो पुला नरो मॉक टेस्ट रिखना नरो मॉक टेस्ट रिविन नरो सामन खना नरो बो सब्जेक्ट पुला नाय बो सब्जेक्ट लास्ट खने माने नम कंफर्टेबिलिटी वाइज থেকে বড় সিকোয়েন্স নরো অ্যাটেম্প খনে সাবজেক্ট আম পার্সোনালি তো পুরা জিওলজি অ্যাটেম্প খাইকা আম পরে বটনি আম পরে কেমিস্ট্রি তে ফিজিক্স के आं बायोलॉजी जे जियोलॉजी बाय बटने 40 to 45 minutes बाय कंप्लीट खने ट्राई खदे कारण ते बाकी टाइम केमिस्ट्री फिजिक्स रिगनो फॉर नीड न्यूमेरिकल सॉल्विंग ओएमआर जे फिल खायो नरो पूरा इच क्वेश्चन पाइ दो ओएमआर फिल खने ना के नरो सब्जेक्ट कैसे पाइ आम पर दो ओएमआर फिल खने आं पर्सनली का सब्जेक्ट पाइ बाय ओएमआर फिल खाइका कारण आं चंगो जे आते के टाइम आसे वेस्टिंग या ते नरो ओएमआर फिल खब्रो नरो किसा क्वेश्चन नंबर का हम के नाइनार दे कारण इफ क्वेश्चन नंबर मिस्टेक खेर का आलादा ऑप्शन रगा बबल खेर का तो नरक आम -1 माने थानाय नरक ते आमनो कोनो रेक्टिफायर खनिया ते बबल बका हमके कंप्लीटली फिल खजे ते खनाने बगे खना NEET 2025 एग्जाम ने बगे आं नरक ऑल द बेस्ट विश खायो नरक हमके एग्जाम दे नौनी प्रिपरेशन ट्रस्ट खजे